Collègues étudiantes et étudiants, et au nom aussi de notre petite communauté de sociologues et d'anthropologues instaurée à Meknes, je tiens vraiment à te féliciter. Tout d'abord parce que on apprend avec toi aujourd'hui, et même les étudiants, qu'on était devant une société traditionnelle. Une petite société traditionnelle qui rafraîchit notre mémoire pour que aussi Émile Durkheim soit avec nous, pour qu'il nous parle d'une manière intrinsèque de ce qu'on appelle la solidarité mécanique. Voilà. Donc, deuxième chose, ça me rappelle aussi l'écrivain, le défunt de Schreiby, le grand, c'est là de talent, de la littérature marocaine, et le jour où il va découvrir ce qui était à côté de l'université de Nanterre, qui va écrire les boucs, c'était un petit peu de ce que racontait Zakia. Donc les boucs, c'était pour Schreiby un bouleversement, pas lui seul, mais de toute une communauté d'élite qui, à la marge de mai 68 en France, va découvrir qu'il y a une autre France, voilà, entre deux guillemets, qui est en train de s'implanter et qui a fait à l'époque, c'est-à-dire un réveil de cette solidarité, que ce soit mécanique ou institutionnelle, mais aussi au sein de l'université. C'est ça ce que je veux dire de tout ça. C'est qu'on n'est pas une association de droits de l'homme, on n'est pas un parti politique, on n'est pas, c'est-à-dire un organisme de défense, mais on est une communauté scientifique. Nous avons, normalement, nous devrons avoir l'art et la manière de, c'est-à-dire voir ces choses, et notre cri, il doit être par la plume, par la recherche sur le terrain, pourquoi pas, et par aussi des stars étudiantes comme Zakia. Merci Zakia. Donc, voilà. Et merci aussi pour l'encadrant. Oui, monsieur. Monsieur Driss Maghraoui et monsieur Arabi. Tu as de la chance d'être quand même entouré par deux grands professeurs, sociologues. Merci Zakia. De toute façon, le but c'est ça. Moi je suis aujourd'hui, wallah, فرحان بزاف. ما عمرني دوزنا ودرنا هذاك لا جورني اللي كنديروها اليوم ونشوف هاد الطلبه كلشي جالس كيشوف. فوالا شوفوا شنو غتشوفوا؟ شوفوا خصكم توليو احسن مني انا، وتوليو احسن من هرامي، وتوليو احسن من مغراوي، وتكونوا نتوما هما لي بروف ديال غدا، لان هذاك الامكانيات اللي كاينه اليوم وطبيعه الاساسيه اللي عندكم اليوم بوفي فيغ دي ميراكل. بغيت تكون ماشي ذكيه وحده، مي بغيت سوسيولوجيه في الناس، هذا هو لو بيت ديالنا هنا، ماشي شي بيت واحد اخر. الا عندنا شي بيت اخر راه عندنا المجالات فين كنديروا داك الشيء وعطاه الله في الداخل وفي الخارج. مي لو بيت هنا هو دافوار اون ديزان دو شونتيون كوم زكيه، تولي كلكم زكيه وكلكم الشهب سفيان. اتوا لا بارول سفيان. شكرا. شكرا استاذ مريض، شكرا للجنه العلميه. calmement, sans frappe, sans rien du tout. طهراني ها؟ مرة شوف طهراني. شحال المشكل؟ وانت اللي الشاب ديالنا، الشاب ديبارتمون. الشاب. لا. شكرا استاذ مريض، شكرا لاساتذه الاجتماع، شبكه الاجتماع في كليه الادب والانسانيه والناس. هذا البحث اللي قمت به مع الزميله زكيه ومجموعه من الزملاء كان كما سبق خالد في البروجي ميغراسيون انتيغراسيون ايدونتيتي موبيليتي اللي كان مشاركه من بين جامعه مولاي اسماعيل كليه الادب والعلوم الانسانيه بمكناس
معهد الرباط للدراسات الاجتماعيه LRCC، وكذلك بتمويل منظمه عين شبول شمال افريقيا الرباط. اذا عنوان البحث اللي قمت به ولا عنوان العرض هو ولوج المهاجرين من جنوب الصحراء الى السكن بمدينه مكناس، وبطبيعه الحال كانت تحت الطياب واشراف الاستاذ نور الدين هرمي. اذا محاور العرض يعني ستكون كالتالي: سأبدأ بمقدمة، ثم ملاحظات منهجية، بعد ذلك الإطار المفاهيمي، ثم المعطيات الميدانية ومناقشة المعطيات الميدانية وختام. إذا في هذا البحث تطرقت إلى ضرورة اندماج المهاجرين من جنوب الصحراء، خصوصا تحدث عن الكاميرونيين والسنغاليين، وذلك بالتركيز على الولوج الى السكن ومحاوله البحث في العلاقه بين هذا الاخير، يعني الولوج الى السكن وامكانيه تحقيق الاندماج، معتبر بان الولوج الى السكن هو مؤشر يمكن ان اقارب من خلاله اندماج هؤلاء المهاجرين في مدينه مكناس. بالنسبه للمنهج الذي استعنت به فهو يعني قارب الموضوع بمنهج كيفي واعتمد على مجموعه من تقنيات المقابله والسير الحياتيه، وكذلك من خلال العيش في منزل مع مجموعه من المهاجرين الكاميرونيين في مده ازيد من 5 اشهر. يعني شاركت في المهاجرين الكاميرونيين، هي كانت بالصدفه قبل يعني المشروع، قبل بروجي الميغراسيون، ولكن يعني كانت فرصه بالنسبه لي من بعد انني نطور هذا الموضوع. اذا مجموع يعني البحوثين بلغ 24 مستجوبا، 9 مهاجرين كاميرونيين وكذلك 6 مهاجرين سنغاليين، رغم انني لم اشاركهم السكن، لكن حاولت ان يعني قمت ب6 مقابلات زرتهم اين يسكنون، وذلك من اجل يعني عقد مقارنه بين هاتين الفئتين، يعني المهاجرين الكاميرونيين والسنغاليين، لاننا نتحدث عن مهاجر كاميروني سنغالي غيني نيجيري، لكن هناك فرق. دائما نقول مهاجرين من جنوب الصحراء، لكن من هم هؤلاء المهاجرين من جنوب الصحراء؟ المهاجرين من جنوب الصحراء ليسوا فئه واحده متجانسه، بل هم مجموعه من المهاجرين، بل داخل كل فئه. وعندما نتحدث مثلا عن الكاميرونيين، فالكاميرونيين ليسوا متجانسين، هناك اختلافات في الدين، حتى في اللغه. فمثلا بين الاشياء التي قالها لي هؤلاء المهاجرين هي انه في الكاميرون مثلا هناك ازيد من 280 لهجه محليه، اضافه الى اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. وكذلك قمت بمقابلات مع من يشاركون هؤلاء المهاجرين من المغاربه السكن، وكذلك الوسطاء العقاريين السماسريه واصحاب المنازل الذين يقبلون بكراء المنزل لهؤلاء المهاجرين. فليس كل المغاربه يقبلون بكراء منازلهم او الغرف بمنازلهم للمهاجرين. بالنسبه للاطار المفاهيمي، يعني قمت بالبحث في التعريفات التي اعطيت لي مفهوم الهجره، التي تقول بانها انتقال الساكنه من نقطه جغرافيه الى اخرى، وكذلك تطرقت الى مختلف الاشكالات التي تناقش ضمن موضوع الهجره. ثم انتقلت بعد ذلك الى يعني التحديد المفاهيمي. لماذا نتحدث عن الانصهار لاسيميلاسيون ونتحدث في مرحله اخرى عن الاندماج لانتغراسيون؟ فما هو اوجه التقارب والاختلاف بين هذين المفهومين؟ وكما هو معلوم فانه مع مدرسه شيكاغو في عشرينيات القرن الماضي فكان استعمال مفهوم الانصهار لاسيميلاسيون، بينما في الانتاجات العلميه حول الهجره في فرنسا في السياق الفرنسي منذ سنوات الستينات بدأ الحديث عن الاندماج، وذلك استلهاما للإرث السوسيولوجي لإيميل دوركايم. الهدف من ربما هنا نظرا لذلك الوقت لا أتطرق بشكل موسع لهذه المفاهيم، لكن ما أود أن أقوله هنا هو أن الاندماج ليس صيرورة خطية كما حاولت أولى النماذج وصفه، بالخصوص نموذج يعني الانصهار، حيث مع روبرت بارك وإرنست بيرغس نتحدث عن دورة العلاقات الإثنية والانتقال من المنافسة والصراع والتكيف ثم الانصهار، بمعنى أن هناك خطية والمهاجر في النهاية يصل إلى الانصهار. إذا قلنا بأن الاندماج ليس صيرورة خطية وليس مفكرا فيه دائما سواء من طرف المهاجر أو بلد الاستقرار، بل يمكن له أن يحدث بشكل تلقائي كنتيجة للزمن الاجتماعي والكرونولوجي. ما الذي أقصده بالزمن الاجتماعي والكرونولوجي هنا؟ مستعينا بما قاله عبد الملك الصياد،
هناك مهاجر يمكن أن يعيش مثلا في المغرب أو في أي بلد 6 سنوات أو 7 سنوات، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى اندماج، بينما هناك مهاجر آخر يمكن أن يعيش 2 سنين ويصل في مرحلة متقدمة من الاندماج. يعني تختلف حسب قدرات كل مهاجر وكذلك الاستراتيجيات والإمكانيات المتوفرة له. يعني قبل أن أتحدث عن السكن كان لابد من المرور على مسارات الهجرة. لماذا الحديث عن مسارات الهجرة؟ لأن كذلك وجدت بأن هناك اختلافات ما بين الكاميرونيين والسنغاليين، فهناك اختلاف كبير في مسار الهجرة. فالكاميرونيين مثلا يأتون انطلاقا من سأعطي هنا. فبالنسبة للكاميرونيين ينطلقون من الكاميرون، يمرون بنيجيريا ثم النيجر وبعد ذلك إلى الجزائر ثم المغرب. يعني هذا هو المسار كما تلاحظون، من الكاميرون إلى نيجيريا، مرورا بنيجيريا، النيجر ثم الجزائر فالمغرب. بالنسبة للسنغاليين فالانتقال يكون من السنغال مباشرة إلى المغرب. هناك مهاجرون آخرون يمرون من السنغال إلى نيجيريا والجزائر وليبيا، لكن أغلب المهاجرين السنغاليين وخصوصا الذين قابلتهم يأتون مباشرة من السنغال إلى الدار البيضاء إلى المغرب، وذلك نظرا يكون يعني هم محرومون من طلب التأشيرة بالنسبة للمغرب عكس الكاميرونيين. عن أسباب هذه الهجرة يقول أحد المهاجرين الكاميرونيين بأن بلادي تعاني من الفقر ومن فساد السياسيين، نعاني من البطالة ومجموعة من المشاكل، لذا قررت الهجرة لأحسن من وضعي. فرنسا تملك كل ما يوجد في أرضنا ورؤساؤنا باعوا ويبيعون كل شيء، لم يتركوا لنا من خيار سوى الهجرة، سنترك لهم الكاميرون ونذهب نحن لتحرير فرنسا. إذن هذه أقوال يعني مهاجر كاميروني هو أب ل4 أطفال، وعندما يتحدث هنا فهو يتحدث بألم كبير لأنه يقول لي اسمع، وهكذا يقول اسمع يا أخي، ليس سهلا أن تترك بلادك، أن تترك أصدقائك، أن تترك عائلتك، فأنا لا أستطيع أن ألمس أبنائي لأزيد من 6 سنوات. إذا قلنا بأنه بالنسبة للسنغاليين لا أقول بأن الوضع سهل، نحن دائما ضمن إطار الصعب، لكن في الصعب هناك الأصعب، فهنا نجد بأن مسار الكاميروني أصعب من مسار السنغالي. إذا كان المهاجر الكاميروني يحكي مساره الهجرة بألم ويتحدث عن تجاربه كمعاناة مستمرة في الزمان والمكان، فإن كل السنغاليين الذين قابلتهم يقولون بأنهم وصلوا إلى المغرب عبر الطائرة. بالنسبة لاستراتيجيات البحث عن السكن، فيمكن القول بأن صيرورة البحث عن السكن بالنسبة للمهاجرين لا يمكن أن تتصور على أنها موحدة، بل على العكس من ذلك فهي صيرورة معقدة تختلف من حالة لأخرى، من مهاجر لآخر وبحسب جنسية المهاجر. مثلا المهاجرون السنغاليون عن طريق يعني شبكات التواصل المواقع الاجتماعية الفيسبوك والواتساب يتواصلون مع أصدقائهم، مع أحد أفراد عائلتهم هنا في المغرب، وأتحدث خصوصا عن مكناس، ثم يأتون مباشرة من السنغال إلى الدار البيضاء إلى مكناس ليجدوا السكن، وهذا السكن غالبا غرفة أو منزل به 3 غرف يشتركها مجموعة من المهاجرين. عكس الكاميروني يعني الكاميرونيين هنا الوصول إلى المغرب هو بداية مرحلة أخرى ومعاناة أخرى في هذا المسار. فالكاميروني في المغرب هناك مجموعة من الكاميرونيين الذين يتوجهون مباشرة إلى الناظور من أجل محاولة العبور من ليبيا، وهناك من يأخذون مسارا آخر يتوجهون إلى مدينة يتوجه إلى توريرت، ومن توريرت قطار البضائع الذي يصل إلى فاس، وفي فاس هناك عدد منهم من يستقر بالكومبون اللي تحدث عليهم زكية من قبل، وهناك عدد آخر يتجه مباشرة إلى طنجة. كان هذا قبل سنة 2013 بالضبط أواخر 2013 ديسمبر اللي تعرضت الوفاة ديال المهاجر في طنجة. هذا الوفاة ديال هذا المهاجر يعني الصراع اللي ناض من بعده هو اللي غادي يعطينا واحد اعاده ديال التوزيع ديال المهاجرين وحملهم في واحد المجموعه ديال الحافلات بكل العلم هذا وتفريقهم على المدن المغربيه. اذا الحدث اللي كان السبب هو يعني دائما في المسار الهجروي يجب التفريق ما بين ما قبل احداث طنجه وما بعد احداث طنجه. فالمهاجر قبل الاحداث يذهب مباشره الى طنجه، لكن بعد الاحداث عليه ان يغير من هذه الاستراتيجيات،
فياتي مثلا ومن هنا نراهم في مكناس. لماذا مكناس؟ لماذا اختيار مدينه مكناس؟ يقول بان مكناس مثلا مدينه حسب تعبيرهم مكناس مدينه ترحب يعني مسالمه، ترحب بالمهاجر، لا نتعرض للعنصريه مقارنه بفاس او مدينه طنجه. اذا هناك اختلافات، والمهاجر هو فاعل عقلاني استراتيجي يحاول ان يجد الفرصه الانسب. اذا قلنا بانها، لكن المهاجر السنغالي قلنا يجد السكن مهيأ قبل وصوله الى المغرب. وانا اركز ليس عندما اقول السكن فانا اتحدث عن غرف بتنظيم بسيط جدا سترون معي في الصور بعد قليل. يعني غرف يجدها مهيئه عكس الكاميروني الذي يكون عليه ان يمر بمراحل عديده مرورا بالغابه، ثم ينام في الخلاء، ثم في الغيطو. والغيطو هو كل مكان يعني خالي مثلا لي كومبمون تعتبر هي مثابه غيطوهات، منازل خاليه هنا في مكناس يستقر بها عدد من المهاجرين ويعتبرونها غيطو. ثم من الغيطو يمر المهاجر الى السكن، وهناك مجموعه من الاستراتيجيات التي ينهجها هذا المهاجر للولوج الى السكن، فإما عن طريق مجموعة من الأصدقاء أو الالتقاء بالوسطاء العقاريين أو بالتوجه إلى أحد الملاك المنازل الذي يقبل بكراء لهؤلاء المهاجرين. ترون معي بأنه هذه يعني تلخص مسار المهاجر الكاميروني للسكن ومسار المهاجر السنغالي للسكن. سأمر الآن إلى السكن والاندماج. أي علاقة؟ يعني كل المبحوثين يجمعون على أنهم لم يأتوا إلى المغرب من أجل الاستقرار، بل هم هنا للعبور إلى أوروبا. يعني الباحث في مجال الهجرة دائما يسمع بأن المغرب هو بلد تحول من بلد مصدر للهجرة ثم بلد للعبور، وبعد ذلك تحول إلى بلد للاستقرار. هذه المقولة التحليلية أو هذه الفرضية من خلال الميدان تبين لي بأنها ربما غير صائبة. لماذا؟ لأن المهاجرين يعتبرون بأن المغرب هو بلد للعرقلة، بيد بلوكاج. لماذا؟ يقول المهاجرين عندما ندخل إلى المغرب لا نستطيع أن نعبر إلى أوروبا ولا نستطيع أن نخرج من المغرب. إذا نحن في وضعية عرقلة. المغرب أصبح بلد يعرقلنا، لا يتركنا أن نذهب إلى أوروبا ولا يتركنا أن نرجع مثلا من الجزائر لنذهب إلى ليبيا ومحاولة العبور إلى إيطاليا. كل المهاجرين يعتبرون بأن الولوج إلى السكن هو عامل أساسي، لكنه ليس بالعامل الرئيسي. ما هو أساسي بالنسبة لهؤلاء المهاجرين هو تسهيل إمكانية تحويل الأموال إلى عائلاتهم في الدول الأصل، وكذلك الاحترام المتبادل. هذه مجموعة من الأشياء الأساسية التي تسبق في نظر المهاجرين السكن. إذن الاندماج والاستقرار في المغرب محكوما بتوفر نفس الشروط ولو بشكل قريب بالوجهة المرغوبة اللي هي أوروبا. والاندماج يعني المهاجرون لا يبحثون، يقول بأننا لا نبحث عن الاندماج. لماذا؟ لأننا لسنا هنا للاستقرار، نحن نريد العبور. إذن فالاندماج أو محاولة الاندماج هي استراتيجية يفعلها المهاجر في انتظار تلك الفرصة اللي هي فرصة العبور. المهاجر بين الاستقرار والاندماج. ولا إذا كان المهاجر يعيش في الخارج محاولا إبراز كونه قادر على الاندماج، مثلا في الأسواق بالنسبة للسنغاليين في بيع الأكسسوارات وكذلك التعامل مع المغاربة، الكاميرونيين الذين يزاولون بعض الأعمال والآخرين الذين تجدهم في مفترقات الطرق يمارسون التسول، يحاولون أن يثبتوا بأنهم يريدون أن يندمجوا، لكنهم داخل المنزل يعيشون بثقافة المجتمع الأصلي. فالكاميروني مثلا يتحدثون في بينهم باللغة الأصلية، فنادرا ما يستعملون اللغة الفرنسية إلا حين يأتي مهاجر مثل كاميروني آخر لا يفهم لغتهم المحلية. كذلك الطبخ كاميروني، الأغاني التي يستمعون إليها، كل هذا يعيشون بثقافة كاميرونية داخل المنزل المغربي. بالنسبة لوضع المهاجر في السكن هو يعني ينظر إليه وينظر إلى نفسه كمؤقت، يقطن مع جيران مؤقتين. فالغرف والمنازل التي يسكنها المهاجر هي في الأصل في أحياء أغلب من يسكنها هم سكان مؤقتين. مثلا هنا في حي الزيتون الذي كنت أسكن مع هؤلاء المهاجرين، أغلب
يعني الساكنين هذه المنازل هم الطلبه، والطلبه هم دائما مؤقتون 3 سنوات 4 سنوات وبعد ذلك يرحلون. اذا فدائما المهاجر يتعرف على اناس مؤقتين، والسكن مهدد في اي لحظه ممكن ان ياتي صاحب المنزل ويقول له يجب ان تترك المنزل. اذا يعني الظروف كلها هي ظروف مؤقته، وبالتالي حتى هذا المهاجر يعني هذا الاندماج لا يمكن له الا ان يكون مؤقتا وهشا بتعبير ادق. تحدثت عن غياب ثلاثي الابعاد. مثلا اذا كان عبد الملك السيد تحدث عن دوبل ابسونس او الغياب المزدوج، بمعنى ان المهاجر هو في يتحدث عن المهاجرين الجزائريين بالخصوص في فرنسا. المهاجر هنا جسديا في فرنسا لكنه غائب عقليا وتخيليا ويفكر في البلد الاصل في مرحله اولى، لكنه عاوتاني بنفس الطريقه حاضر عقليا وتخيليا في البلد الاصل لكنه غائب جسديا. بالنسبه للمهاجرين الكاميرونيين والسنغاليين يجب بانهم هنا يعني غياب ثلاثي، المهاجر في المغرب جسديا لكنه عقليا وتخيليا يفكر في مجتمعه الاصلي ويفكر في الوجهه المرغوبه. اذا هو بين 3 اماكن، مقسم بين 3 اماكن ويوجد في احدها جسديا اللي هو المغرب. هذه الصور توضح مثلا يعني تنظيم المنزل، يعني بالمختصر الاشياء الضروريه للنوم الاساسيه. هنا يعني هذه الاشياء هي بسيطه جدا وموجدينها باش يمشيو في اي دونك ما يمكنش نهضروا هنايا. فبالتالي المهاجر لا يفكر في الاستقرار، وبالتالي بما انه لا يفكر في الاستقرار فلا يمكننا ان نتحدث عن اندماج بحسب رايي، الا يعني اذا حدث بشكل تلقائي يعني بدون ان يفكر فيه كما قلت في السابق. يعني الاندماج يمكن ان يحصل نظريا بشكل تلقائي دون ان يفكر فيه المهاجر، لكن على العموم خاتمه للحديث عن الاندماج لابد ان يكون الاستقرار محسوما بالنسبه للمهاجر، وبدون هذا الاخير فان اي محاوله للاندماج او الادماج سيكون مصيرها الفشل. والمغرب حسب بحوثنا لم يتحول بعد ولو على المستوى التخيلي الى بلد للاستقرار، وحتى ان لم يعد بلدا للعبور فانه لا يعد ان يكون بلدا للعرقله. يقول احد المبحوثين الكاميرونيين لاختم: نحن لسنا هنا للاستقرار وانما للعبور الى اوروبا، ولو فتحت الحدود فلن تجد اي مهاجر، بل حتى اغلب المغاربه سيهاجرون. برافو سفيان شنو نقول له؟ سفيان غادي يكون وعنده با نقولوا احنا الابن ديال ماينوفسكي. يمكن يكون باسكو سفيان il a vraiment emprunté, il a incarné, c'est comme ça le mot, il a incarné la méthodologie donc qui a été c'est-à-dire initiée, forgée, créée par Maïnovski lors de ses études. C'était une révolution donc au niveau de l'anthropologie, soit culturelle ou sociale, et qui va voilà, forger cette nouvelle méthodologie qui sera par la suite la clé de développement de la recherche dans le domaine anthropologique. Avec Sofiane aussi, on a appris une chose, c'est pas on a appris, donc il nous a rassuré que la migration est un processus en marche. La migration est un processus en marche. Et comme disait René Lenoir, qu'on vient de l'étudier au Master 1, et qui parle de la problématique liée à l'exclusion comme stade suprême de la précarité, qui n'est que quand c'est-à-dire quand l'équation qui relie les 3 piliers de l'intégration, qui sont premièrement le travail, deuxièmement le logement, troisièmement la famille. La perte de ces liens sociaux, comment on les retrouve aussi en arrivant au Maroc, chez ces migrants. Et cette exclusion dont il a parlé
Soufiane, lié à une des fondamentales de les piliers des liens sociaux, et que cette exclusion n'est pas choisie, que cette exclusion n'est pas individuelle, mais c'est une exclusion qui est causée par un système qui refoule, de refoulement de plusieurs hommes et femmes et jeunes qui quittent leur pays pour la plupart. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau concept depuis les années 80, de ce qu'on appelle les migrants environnementaux, ou bien les migrants climatiques. Peut-être là, ces gens-là, toujours on parle c'est-à-dire des causes classiques, la guerre, les conflits ethniques, la pauvreté, mais c'est rare qu'on parle que tous ces éléments sont liés déjà aux conditions climatiques, qui est peut-être, pour moi, pour d'autres analyses, je ne suis pas géographe, mais de toutes les façons, j'arrive à dire qu'il y a plusieurs facteurs qui poussent à l'immigration et plusieurs facteurs qui encouragent l'immigration. Sauf, c'est que on peut franchir et emprunter beaucoup de parcours pour arriver au Maroc et dans l'espoir de traverser, la traversée, est-ce que le Maroc c'est-à-dire il revient pour une autre fois le gendarme au niveau de la Méditerranée? C'est difficile à dire, parce que aujourd'hui le phénomène d'immigration, dans ce qu'on appelle la pesanteur et toutes les, je dirais, les complicités liées à la mondialisation, comment on peut aujourd'hui imaginer la sociologie de l'immigration dans un monde qui se métamorphose et qui passe de ce qu'on appelle la nation ou المجتمعات القومية التي كانت هي مسقط رأس السوسيولوجيا, et qu'on va essayer de trouver des solutions liées à la mondialisation, que l'immigration aujourd'hui dans tous les sens, du sud au sud, du nord au nord, moi je ne tiens pas toutes les réponses, on est en train juste, c'est-à-dire de partager ce qu'on essaye de voir, de lire, d'entendre, d'écouter. Et moi je remercie infiniment aussi Soufiane, qui est vraiment, moi je suis sûr, qu'il va aller très loin, parce que j'étais en train de l'écouter et de l'entendre, et j'ai vu en lui, العروق ديال السوسيولوجيا ديال كيقري حرام علاش ما كنتش اللي ما شبه الفار الحرام. Voilà. Bon, merci beaucoup Soufiane. Et là, sans tarder, je passe la parole à mon ami, cher ami, Abdel Maroufi, dans sa thématique intitulée l'accès et transférabilité des droits sociaux des Marocains du monde, le cas des retraités. Vas-y, Saad. À toi la parole. Je vais pas faire un exposé, je vais évoquer quelques idées, mais avant, vu les deux interventions, je suis obligé d'intervenir parce qu'ils ont reproduit des clichés pour moi. Je le dis sincèrement, parce que si les Africains ne sont pas venus au Maroc, on était obligé d'aller les chercher. L'économie marocaine, elle a besoin des Africains. Et je pense que les gens qui ont envahi le Maroc depuis des décennies et des siècles, on prend l'histoire du Maroc, c'est une histoire d'immigration successive. Les Beni Hillel. Les Beni Hillel étaient chassés par les Fatimides, ils sont venus. Ceux qui sont au pouvoir, les Alaouites, ils sont venus pour guérir les arbres, les pavés qui étaient malades, ils sont venus, ils se sont installés.
la société marocaine, on a cherché avec les sardines, on a cherché l'immigration des Africains noirs, on les a portés comme esclaves et servir le pouvoir en place. Donc la société marocaine, c'est une société, je pense, ouverte, d'immigration et d'immigration, et je pense que si les portes étaient ouvertes, tous les Marocains, ils ne vont pas quitter le Maroc, ils vont y rester, je pense. Pour dire, les images que j'ai vues du logement des Africains ici, moi j'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre les années 70 en France. J'ai vu qu'est-ce que c'est que les bidonvilles de Nanterre, et j'étais à l'université de Nanterre, j'ai fait ma thèse à Nanterre, Paris 10. Et je connais qu'est-ce que c'est que la vie à Nanterre. Et il y a des rapportages de la télévision, il y a des rapportages vidéo, filmés, des photos, mais c'était vraiment comme un marécage. Et tu voyais les boîtes postales, le quartier des Algériens, le quartier des Marocains, le quartier des Portugais. Et moi, je me suis intéressé à l'immigration parce que je suis de formation économe. Et je me suis intéressé à l'immigration parce que j'étais à Nanterre et je faisais des cours d'alphabétisation aux immigrés. Donc, je pense que l'élite pour le logement, la carte de résidence, l'égalité, même travail, même droit, tout ça, c'était dans les années 70, et je pense que les Africains, ils ne sont pas combatifs. Au Maroc, ils doivent se manifester plus et demander des conditions humaines. Et je pense que les foyers, le logement, il a produit de la culture. Les pensions foyers pour les célibataires à Nanterre, ils ont produit de la musique marocaine, tout ça, qu'on connaît de Hussein Slaoui, qu'on connaît de Ahmed El-Harrach, tout ça. Elles étaient produites à Paris avant de venir s'installer au Maroc. Le Cheikh Mohamed qui a chanté le passeport de Khadar, il a chanté à Paris, il était un immigré, il a chanté là-bas. Les sous-Syrois, tout ça, Hajj Bel'i, tout ça, ils ont vécu d'abord l'immigration avant de produire une culture qu'on appelle une culture marocaine. Donc l'immigration a participé au développement de la culture marocaine. La deuxième chose, et j'arrête là-bas, même au niveau politique, le mouvement politique algérien, marocain, tout ça, il s'est constitué à Paris. Ahmed Balafrij, Mahdi Ben Barka, tout ça, les gens, ils étaient à Paris, ils ont produit les idées nationalistes à Paris, ils étaient en contact avec Ho Chi Minh, ils ont formé ce qu'on appelle l'étoile nord-africaine, ils ont formé l'association des étudiants nord-visitants africains. Donc l'immigration, elle est quelque chose de fondamental dans la société marocaine. Et je pense que si on est intelligent, on va s'ouvrir sur l'Afrique, et les Africains ils vont beaucoup enrichir la société marocaine. Et je pense qu'il faut leur donner les conditions. Je termine là et je passe à un sujet qui est peu abordé au Maroc, qui est le vieillissement. Le vieillissement, c'est moi j'ai fréquenté les universités marocaines, j'ai fréquenté les chercheurs. La question du vieillissement leur revient peu. C'est un sujet qui est presque oublié. Il y a quelques recherches, que ce soit de Mendoubi Samir Tkhter, dernièrement un rapport du Conseil économique et social environnemental, mais il traite de la question, pas de la vieillesse, de la retraite. Il y a une différence entre retraite et vieillesse. Et la vieillesse, c'est un concept qui varie d'une société à une autre. C'est un concept subjectif. Qu'est-ce que c'est que la vieillesse? Ce n'est pas un phénomène d'âge, ce n'est pas un phénomène physique, ce n'est pas un phénomène culturel. Il est tout à la fois. Et avant, on parlait premier âge, deuxième âge, troisième âge. Premier âge, c'était l'âge de l'apprentissage, le deuxième âge, c'était l'âge des études ou du travail, et le troisième âge, c'était l'âge de repos. Maintenant, cette phasification de la vie n'est plus opérante. On peut apprendre à un âge retardateur comme on peut travailler avant. Donc, ce qu'on fait,
on distingue ce qu'on appelle les contraintes physiques. Les contraintes physiques, elles commencent à se réaliser à partir de 55 ans. On a la phase 55 ans, 65, qui est l'âge de la retraite, 65, 75 et 75 plus. Donc, un peu le concept de la vieillesse qu'il a là. Mais dans les sociétés salariales, où domine le rapport salarial, les sociétés salariales, c'est-à-dire une société où quelqu'un travaille pour avoir un revenu à la fin du mois. Dans ces sociétés, on a canalisé l'âge de la retraite, l'âge de la vieillesse. Par exemple, il était de 60 en France, il est devenu 65 maintenant. Au Maroc, il était de 60, maintenant il est devenu de 63. Donc, il fluctue selon les besoins économiques et selon aussi la santé des personnes. Les Marocains qui sont partis dans les années 60-70, maintenant ils ont atteint l'âge de la retraite. Ils ont atteint, la plupart, la majorité, ils sont restés là-bas.